ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷୀର ଆଉ ନୀରର, ଦୁହେଁ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଦୃଶ। ଭକ୍ତ ଆତ୍ମା ଆଉ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ଏକ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ଦୁଇ ସତ୍ତାର। ତେଣୁ କିଏ ବା କିପରି ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବ ଅନ୍ୟକୁ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଭକ୍ତ କାନ୍ଦି ଉଠେ, ଆଉ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବି କାନ୍ଦି ଉଠନ୍ତି। स्वरूप फेरिलु मो पाई तुरे मर्त्य वैकुंठ, मर्त्य वैकुंठ। नयन देखिला बारे तो दिव्य मूरति, शून्य देह भरी देलु असीम सकति। मन प्राण सिंहरण देह पुलकित, गगने पवने शुभे तोर महामंत्र। दश दिग ब्रह्ममय, दश दिग ब्रह्ममय, तू अलौकिक। हे स्वयंभू ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। हे स्वयंभू ब्रह्म स्वरूप, तो रूप दर्शने धोई जाऊ मो पाप, जाऊ मो पाप। पंचभूत शरीर रे तू मो स्पंदन, मृत पिंडे भरी देलु तू नव जीवन। सृष्टि स्थिति प्रलय रे तू मो रक्षक, ज्योतिर्मय निर्विकार तू कल्की रूप। सार्थक हेला जन्म, सार्थक हेला जन्म, हे पंकज मुख। हे स्वयंभू ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। हे भक्तगण, आखि खोलिले सारा संसार, आउ आखि बुझीदेले सबू अंधार। चाहिथिले परिवार बंधु परिजन समस्ते दृश्यमान, शोईगला परे केवल से स्वयंभू भगवान। संसार जंजाल रे मनीष जेते थिले भी स्वप्न रे भक्त को देखा दियंती भगवान। तेणु भक्तटिए तांकु छाड़िबा केमिति रही पारंता? हे स्वयंभू ब्रह्म स्वरूप, तोर दिव्य नाम नीति करुछि जप, करुछि जप। तोहरी अमृत दान एई मो जीवन, तो बिहुने सब शून्य हे चका नयन। अंतर्यामी बोली तोते जाने जगत, महादानी ठाकुर तू बड़ दयावंत। करुणामय श्री हरि, करुणा
କରୁଣାମୟ ଶ୍ରୀ ହରି ତୋ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ हे स्वयंभू ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मस्वरूप हे स्वयंभू ब्रह्मस्वरूप तू इच्छारे आत जात सारा जगत भावकु निकट तुही अभावकु दूर भावर बंधन तोर नुहे टूटिबार ब्रह्मांड तु सरजिलु कीट ब्रह्मनी सत्य न्याय धर्म सुधा बांटिबार पाई पूर्ण ब्रह्म पुण्य श्लोक हे विश्वरूप हे स्वयंभू ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मस्वरूप मर्त्यर जन्म नेले मृत्यु अनिर्वार्य भागवत अच्छी मर्त्य मंडले देह बही देवता हेले भी मर तेणु दारू रूप जगन्नाथ बा केमिति रही पारन्ते सबुदिन जहा हेले भी भक्तर मन कौन बुझे बाहुनी कांदी उठे तार मन हे स्वयंभू ब्रह्मस्वरूप अनेक नाज तोर अनेक रूप माया संसार रूपाए जेते दुख कष्ट जीवन रे हेबी नाही केबे लक्ष्य भ्रष्ट जन्म जन्मांतरे करी तो रूप दर्शन गाउथिबी तुंडे सदा तोहरी भजन पुराण पुरुषोत्तम हे वेद वेदांत हे स्वयंभू ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मस्वरूप हे स्वयंभू ब्रह्मस्वरूप तो मंदिर जाले नीति पूजार दीप पुरुषोत्तम तुहिरे मुहृद चंदन सच्चिदानंद स्वरूप मो जीवन सबु जन्म रे मोर जनमी बुकोले तुलसी निर्माल्य देबु जीवा बेले पूरण करिबु अळी मुकला शांत हे स्वयंभू ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मस्वरूप जगतर नाथ से जगन्नाथ
ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ହୁଏ ତାହା ପାଲଟି ଯାଏ ଏକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସାରର ନାଥ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତର ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଥାଏ ସେଇ କାଳିଆ ଧନକୁ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁନି ଭକ୍ତ। ହେ ସ୍ୱୟଂଭୂ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ପତିତ ପାବନ ନାମେ ବାଣ୍ଟୁଛୁ ସୁଖ, ବାଣ୍ଟୁଛୁ ସୁଖ। ସବୁ ପାଇଛି ରେ ଧନ ତୋ କରୁଣା ବଳେ, ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ରଖିବୁ ରେ ମୁଁ ଅନ୍ତିମ କାଳେ। ରହିଥିବି ତୋ ନିକଟେ ସାଜି କଳ୍ପ ବଟ, ତୋର ସେବା କରୁଥିବି ମୋ ଜୀବନ ଯାକ। ମାଗୁଣି ରଖିବୁ ମୋର, ମାଗୁଣି ରଖିବୁ ମୋର ହେ ଜଗତ ନାଥ। ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ନିରାକାର, ନିରାସକ୍ତ, ପୁଣି ନିର୍ବିକାର। ସେ ରୂପରେ ଅରୂପ, ମାୟାରେ ନିର୍ମାୟା। ସଂସାରର ସର୍ଜନା ତ ତାଙ୍କର। ସେ ବା କିପରି ସେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବେ? ତେଣୁ ସେ ଆସନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି। ସଂସାରର ସତ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ସେ, ସତ୍ୟ ସନାତନ। ତଥାପି କଣ ଭକ୍ତର ମନ ବୁଝିପାରେ? ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ତାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। হে স্বয়ংভূ ব্রহ্মস্বরূপ, 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 ব্রহ্মস্বরূপ।